Ayan, meron na ditong naghahalong pot. Tingnan natin kung anong makukuha natin. Ayan, ragazzi, marami. Oh. Ciao. 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 Come va? Ah, questo è di ieri. Ito is yung kahapon. بقول لك مش هيشتغل. No. Non c'è. Che verdura è? Dito? Kahapon pa ito. Asparagi. Va bene. Kunin natin itong asparagus. عينه بقى مفيش حاجه خالصه. Yan may asparagus. Opla. ها؟ شايف نص ب 5000 يا بلاش. Kukunin natin itong asparagus. Ay, ito. ها؟ Kagabi, tatlong basurahan. Ciao. Grazie. Siamo qua prima. Aspetta, prendo quello asparagi. Asparagus, ragazzi. Binigyan niya ako ng prutas. Nahiya naman ako hindi kunin. Baka sabihin niya akong maarte. Ano? Upla. Baka mag-shock. Okay. Mag-shock yung ating ulo. Boy, ano pa yung nandun? Malalim eh. Mansalata. Mag-shot yung ating ulo Ayan. Carrot. Okay, mabigat na ito ha. Lagay natin sa ating backpack. Ay, kola. Ano pa ito? لا بنانا. Banana. Siyang pera. Kinain niya na. Bus buhay eh. Ay, nako. Ayan. Hop. Ano, hindi ko na kayang abutin yung kamatis. Wala. Questo pane. Asparagi. Mamma mia. Non vuole asparagi? Yan o, sayang. Va bene. معك والله يا عم محمد. Prendo io. Grazie. Magalaw ba ragazzi? معك والله محمد. Yan o, bibigay natin sa ating friendship. Asparagus. Va bene. Però pesante. Ay, troppo. Aspetta, very troppo. Asparagi. ماشي. Pipiliin natin kung ano yung ano. ماشي. Huhugasan lang yan. انت سألت يعني الكاوتش بكام؟ Questo più سألت meglio. الكاوتش بكام؟ Mas okay ito doon sa ano. Siamo qua. ماشي. C'è il sensero. Bello. ايوه.
may luya. Eh? Ha? Rest of you. يا عم مش انت عندك اهو بقى يا محمد. Señora, vole? No. Ayaw daw niya ng asparagus. Oh, luya. Kukuha rin ako ng luya. Yan. Op. 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 Luya. Kukuha rin ako ng luya. عندك ان شاء رب العالمين ربنا هيكبرها بس هتبقى تستاهل. Luya. 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 اه Vole? Ecco. Siamo qui. c'è pizza, no? Magari di là? Qua? C'è? Posso buttare di qua? Oh, qua? Ah. Dai, facciamo qua. Конечно, бидон, вот так и кунец. Лакун, сыр. Oh my God, lacun, may sipsa. Lacun, okay. Yan, marami sila dito ha, nangunguha. Proszę, płynie. Sige, wala zucchini. Pójdę tu pizzę na płynie. Zucchini? Ha? Ayun yung zucchini. Senyora, pick up ka. Ay, may kalabasa. Gusto kong kunin. Ay, gusto kong kunin yung luya. Opla! Ecco. Bu, questo lampone non lo so. Si vede, signora? No? Ayaw naman niya. Luya lang. Interesado ako sa luya. Ayan. Luya lang at mahal dito yung luya. Ayan. Ay. Ciao. Ciao, bella. Zenzero. Sì, magari c'è ancora buono dentro, non lo so. Ciao, buongiorno. Mela? A cipolla. Questa è una cosa. No? Venuto anche altre volte, ma no, Ah sì, ieri c'è. anche ieri. Sì, sì. Ieri ne sono venute. C'è ancora qua. C'è ancora qua, signora. Luya lang yung tapos madudungisan yung ating GoPro. Luya. Zenzero? No. Lei mangia il Sì. con le
come lo fa? Anche la tisana. Poi metto anche con la carne, con la... Sì. Io la tisana la faccio, però ho le bustine Sì, già. sì. Che c'è scritto appunto Le zenzero? sì. Sì. Ecco, quello sì lo facciamo. È buono anche quello fresco. Si vuole provare? No? Va bene? Banana? No, Ayan na lang sa atin. Okay? grazie. Prego! Salamat daw. Oh, yan oh, luya. Okay, babinin na ito. May luya. Ragazzi, magalaw ba? Ragazzi, magalaw ba? Baka ako yung pagalitan dito, ako yung nagkalat dito. Wala bang itlog? Oh. Okay. Hindi daw maganda kasi nung isang ano maganda daw. Kahapon pa ito yan oh. Ito tinapay. Hindi natin kukunin. Ayan oh. Kahapon pa kasi yan. Sara na natin. Ito oh, kahapon pa ito. Sibuyas. Isara na natin, ragazzi. Okay? Wala. Opla. Binigyan niya ako nito. Ayaw ko nito. Nahiya naman ako. Di balik natin. Ito, may makukuha pa tayo dito. Try natin. Okay. Close. Marami akong luyang nakuha. Ay, nako. Ito, ha? Itabi muna natin. Ay, teka, saglit. Hindi ko na alam po anong gagawin ko. Kasi ilalagay ko siya sa backpack ko. Tapin na natin ito. Okay? Boy. Kuha tayo ng ating arrivederci. Nadala ko ba yung bag? Ayan, nadala ko. Nakikita nyo ba, ragazzi? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayan. So, lagay natin dito sa loob. Ganyan. Ayan. So, hindi nila kinukuha lahat. Pinipili lang din naman nila. Siyempre, yung gusto nila. Ay, ako naman, parang pag okay pa at kaya kong dalhin, kukunin ko. Siyempre nga, ibibigay nga natin sa ating mga friendship. Itong luya na ito, mahal dito yung kilo. Yung isang kilo ng luya is 5 or 6 euro. Kaya, kukunin natin siya ng bonggang-bongga. Yan. Yan. Pero yung isbang asparagus siguro hindi na natin kukunin dahil hindi naman siya kagandahan. Pero pwede pa kasi siyang mapili rin, 'di ba? So, okay. Ito. Okay. Ito. Insalata, parang hindi siya kagandahan, itapon ko na, ilagay ko na diyan. Ito lang yung ano natin. Ay siya, ragazzi, yan lang at okay na ito. Bye bye. Okay. Ciao ciao.